বিজেপিক সতৰ্কবাণী দিছে এগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই। নীতিন গাডকাৰীয়ে সতৰ্ক দিছে এবাৰ বিজেপিক, কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল নকৰিব নহলে গাড়ী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। বিজেপিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ এই সতৰ্কবাণী, ভুল নকৰিব নহলে গাড়ী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। এবাৰ বিজেপিক সতৰ্কবাণী দিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব নালাগে বিজেপিয়ে। বিজেপি আন দলসমূহৰ তুলনাত সদায় পৃথক, সেয়ে বিজেপিক বাৰম্বাৰ জনতাই বিশ্বাসত লৈছে। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে বিজেপিক নীতিন গাডকাৰীয়ে। আৰু বিজেপিক জনতাই বিশ্বাসত লৈছে কাৰণ বিজেপি আন দলসমূহতকৈ পৃথক, গতিকে কংগ্ৰেছে কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব নালাগে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল কৰিলেই বিজেপিয়ে হেৰুৱাব লাগিব গাড়ী, কাৰণ ভুল কৰাৰ বাবে শাসনৰ গাড়ী হেৰুৱাইছিল কংগ্ৰেছে, আৰু কংগ্ৰেছে কৰা ভুলৰ বাবে বিজেপিক নিৰ্বাচিত কৰিছিল জনতাই। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী হয় নীতিন গাডকাৰী। আৰু এইবাৰ এই মন্ত্ৰীগৰাকী নীতিন গাডকাৰীৰ সতৰ্কবাণী বিজেপিলৈ। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল নকৰিব নহলে গাড়ী হেৰুৱাব লাগিব বিজেপিয়ে। বিজেপিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ সতৰ্কবাণী। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ নীতিন গাডকাৰীৰ সতৰ্কবাণী বিজেপিক, কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব নালাগে বিজেপিয়ে। বিজেপি আন দলসমূহৰ তুলনাত সদায় পৃথক, সেয়ে বিজেপিক বাৰম্বাৰ জনতাই বিশ্বাসত লৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছে কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব নালাগে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভুল কৰিলে বিজেপিয়ে হেৰুৱাব লাগিব গাড়ী, কাৰণ ভুল কৰাৰ বাবে শাসনৰ গাড়ী হেৰুৱাইছিল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে কৰা ভুলৰ বাবে বিজেপিক নিৰ্বাচিত কৰিছিল জনতাই। কি কৈছে নীতিন গাডকাৰীয়ে, আমি মন্তব্য শুনাম। मी त्यांना सांगितलं तुम मत देने के पहले याद रखना मैं प्योर चड्डी वाला हूं, आरएसएस वाला हूं, बाद में पछताओगे। पछताने के पहले सोचो, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। तुम्ही काय काळजी करू नका, तुम्ही कसेही वागा। तुमच्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही काय करता, तुम्ही कसे आहात, तुम्ही काय काय केलं, काय चांगलं केलं, काय वाईट केलं, हे सगळं माहिती आहे, हे सगळं माहिती आहे। आणि मग त्या आधारावर तुमचं ते मूल्यांकन करतात। काही लोक म्हणतात की बा राजकारण आहे, करावंच लागतं। मी माझ्याकडे यावेळी निवडणुकीला उभं होतो, महाराष्ट्रात सध्या जातीवाद खूप झगडे सुरू आहेत, आणि मी पण बावनकुळेंना आणि देवेंद्रला म्हटलं की या वादात आपली अडचण होईल, तर मी एक ठरवून टाकलं की जातीयवाद पाळायचा नाही। कुठलाही माणूस जो आहे तो जातीने मोठा नाहीये, तो गुणाने मोठा आहे। आणि या समाजातली छुवाछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूळ नष्ट झाली पाहिजे। आणि मी ठरवलं, माझ्याही मतदारसंघात 22 लाख मतदार, म्हणजे गोव्यापेक्षा जास्त, डबल, आणि 40% मुस्लिम आणि दलित आहे, आणि सातत्याने काँग्रेस निवडून येणारा मतदारसंघ आहे। आणि आता मी उभा होतो तर माझ्या इकडले 5 आणि तिकडले 5 लंबे झाले पूर्ण, मी एकटा निवडून आलो। पण मी लोकांना सांगितलं की मी जात पात पाळणार नाही, जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात, असं सरळ पब्लिकली सांगितलं। आणि मी माझ्याकडे पाळत नाही ते, मला फरक पण पडला नाही। मी एकदा मुसलमानांनी माझ्याकरता संमेलन 10,000 लोक होते, आणि मला आता मतं यावेळी कमी मिळाले, यावेळी थोडे मिळाले, मागच्या वेळी अजून कमी मिळाले, पण काही कारणाने त्यांनी सांगितलं आम्ही तुम्हाला, आम्हाला वाटतं पण मत नाही देणार। तर मी त्यांना सांगितलं तुम मत देने के पहले याद रखना मैं प्योर चड्डी वाला हूं, आरएसएस वाला हूं, बाद में पछताओगे।
पछताने के पहले सोचो, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा. आपल्या पार्टीमध्ये आपला जो संस्कार आहे त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचे की वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस? आपलं वेगळेपण कशात आहे आणि हे वेगळेपण कशात आहे हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपण नक्कीच पार्टी विथ अ डिफरन्स राहू. पण जे काम नाही करायला पाहिजे जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही आणि आपल्या येण्यात फायदा नाही. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या पार्टीला, आपल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या बाबतीमध्ये पॉलिटिक्स इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशिओ इकॉनॉमिक रिफॉर्म. आपल्याला गरिबी दूर करायची आहे, बेरोजगारी दूर करायची आहे, आपल्या गावाचा, आपल्या राज्याचा, आपल्या देशाचा विकास करायचा आहे, भय, भूक, आतंक, भ्रष्टाचारापासून मुक्त देश निर्माण करायचा आहे. आणि हे सगळे उद्दिष्ट जर पूर्ण करायची असतील तर आपण प्रत्येक ठिकाणी काय केलं पाहिजे याची योजना करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे.